अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा माँओं और बहनों, ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हम अपनी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं और इस पर हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे उलमा के बयानात, उनके वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स सुन चुके हैं कि ये साल के सबसे अफजल तरीन दिन है। इन दिनों में नेकियों का एहतमाम होना चाहिए, तिलावत कुरान, नफली रोज़े, इसी तरह सदका खैरात और दीगर चीज़ों का एहतमाम होना चाहिए, दीगर इबादात का। इस तरह अरफा के दिन का जो रोज़ा है 9 ज़ुल्हिज्जा का, जिस दिन हाजी मैदान अरफात में हज अदा करते हैं, वो 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का सबब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहा व सनत अल्लती बादहा व फ़ी रिवाया अन युकफ्फिर सनतैन असनत अल्लती क़ब्लहा व सनत अल्लती बादहा, कि अरफा के दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का सबब है। एक साल जो गुज़र चुका है और एक जो आगे आ रहा है, यानी 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ करते हैं। तो बाज़ उलमा के मुताबिक ये मक्का मुकरमा की 9 तारीख़ के मुताबिक रखना चाहिए, बाज़ के यहाँ अपने मुताबिक रखना चाहिए, और कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ उलमा का, कि 2 रोज़े रख लिए जाएँ, नफली रोज़े हैं, बहुत बड़ा सवाब है, और एक अपने हिसाब से और एक यहाँ के हिसाब से। इसके अलावा एक अहम तरीन जो अमल करने वाला है वो है तकबीरात का एहतमाम। तकबीरात सहाबा इकराम कसरत के साथ मदीना मुनव्वरा की गलियों में, मक्का मुकरमा में, जहाँ जहाँ वो होते थे, इन तकबीरात का एहतमाम करते थे। ये तकबीरात 2 किस्म की हैं। नंबर 1 उसे कहते हैं अतकबीर मुतलक, और नंबर 2 अतकबीर मुक़य्यद। मुतलक का मतलब क्या है और मुक़य्यद का मतलब क्या है? मुतलक ये है कि जब ज़ुल्हिज्जा का, यानी बड़ी ईद का, जिसे हम चाँद कहते हैं, ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आए, उस दिन से लेकर तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए 13 ज़ुल्हिज्जा तक। ये आम मुतलक तकबीरात हैं। बाज़ारों में, गलियों में, घरों में सहाबा इकराम इनका बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे। हमारे यहाँ ये एहतमाम नहीं है, और जहाँ अरबों में भी उस तरह का एहतमाम नहीं है, अगरचे बाज़ लोग माशाल्लाह इसका एहतमाम करते हैं। पिछले साल यहाँ बाज़ारों के अंदर एक गाड़ी के ऊपर माशाल्लाह एक सऊदी शहरी ने स्पीकर लगाया हुआ था, और उसमें ये तकबीरें बाकायदा रिकॉर्ड शुदा थी, और वो बाज़ारों में, सड़कों में घूमता था और तकबीरात चलती थी, और साथ साथ वो तरगीब भी देता रहता था। शायद इस साल भी हो। बहरहाल इनका एहतमाम होना चाहिए, सहाबा इकराम इनका एहतमाम करते थे। दूसरी किस्म की तकबीरात जो मुक़य्यद हैं, उनका ताल्लुक़ फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ है, कि जब इमाम फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल कर ले, सलाम फेर दे, तो उसके बाद इनका एहतमाम किया जाए। ये जो मुक़य्यद तकबीरात हैं, ये अरफा के दिन से शुरू होंगी, जिस दिन हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं, यानी 9 ज़ुल्हिज्जा, उस दिन से ये तकबीरात शुरू होंगी, और 13 ज़ुल्हिज्जा जो अय्याम तशरीक़ का आखिरी दिन है, उसकी असर की नमाज तक ये तकबीरात कही जाएंगी। इमाम का ये हक़ है, इमाम पर फ़र्ज़ है, इमाम को चाहिए कि जब वो नमाज़ पढ़ाए इन दिनों में, सलाम फेरने के बाद वो इन तकबीरात का एहतमाम करे। अब सवाल ये है कि ये तकबीरात, इनका सीगा क्या है, अल्फाज क्या हैं? तो मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं। उनमें जो आम तौर पर रिवायत किए गए हैं वो ये हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हरम शरीफ के अंदर ये बाकायदा पढ़ी जाती हैं तकबीरात,
مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، حرم شریف کے اندر ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض نے اس سے اگلا بھی کچھ الفاظ وہ ذکر کیے ہیں، الحمدللہ کثیرا، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں، تو وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے الفاظ اور بھی کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال جو عام الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ کم از کم ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اور امام صاحب کو چاہیے کہ ان دنوں میں ان کا اہتمام کرے، یعنی یہ دو قسم کی تکبیرات ہوگی، ایک جو چاند نظر آنے سے لے کر ہیں اور ایک جو نمازوں کے بعد ہیں۔ چاند نظر آنے سے لے کر وہ عام ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب وقت ملے بازار میں، محلے میں، گلی میں، مسجد میں، گھر میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو خاص تکبیرات ہیں وہ نماز پڑھانے کے بعد امام اور مقتدی مل کر ان تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من ہذہ الایام، یا بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہیں کہ من ہذہ، یعنی ان ایام سے اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن، یعنی 10 دن سال کے، وہ اللہ کو محبوب نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام جو ہے اعظم عند اللہ و احب الیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے بڑے، سب سے عظمت والے دن ہیں، سب سے محبوب دن ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنْ، و بعض میں ہے فِيهِ، بعض میں مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحمید والتسبیح والتحلیل، کہ ان دنوں میں سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ کہو، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہو، لا الہ الا اللہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اس طرح اور بھی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیرات ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دیگر جو نیکیاں ہیں ان کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تکبیرات دو قسم کی ہیں، ایک مطلق ہیں جن کا کوئی وقت نہیں ہے، صرف چاند نظر آنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، اور ایک مقید ہیں جو نمازوں کے بعد ہیں، عرفہ کے دن سے لے کر نمازوں کے بعد ان کا اہتمام کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایام تشریق 13 ذو الحجہ جو ہے اس کا عصر کی نماز تک ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہے، اسلامک سوسائٹی کی ایک یعنی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔